अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हो कि आप माशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाबियाँ अता करे, सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। हम पढ़ रहे थे कैल्शियम का पेज नंबर 7, जिसमें हमने सीखा था कि कैल्शियम की कमी जो है वो औरतों पे किस कदर असरअंदाज होती है और औरतों के लिए कैल्शियम रोज़ाना लेना कितना ज़रूरी है, ये हमने सीखा था। और अल्लाह करे हम इस पे अमल भी करें। उसके बाद हमने देखा था कि कैल्शियम के कौन कौन से अहम जो हैं वो अज्जा हैं। अब हम चलेंगे कैल्शियम की पेज नंबर 8 पे, जिसमें अब वो बता रहा है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस हड्डियों की वज़न गिर जाने की एक बीमारी है। हड्डियों का वज़न बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाता है, जिसमें हड्डियाँ टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। यानी वो अगर किसी को 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में ये मसला हो जाए तो वो बूढ़ा हो गया, ख़त्म हो गया वो। तो हड्डियाँ जो हैं इनकी जो ताकत है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है वो आज हम सीखेंगे। तो कह रहे जी टाइम्स की बेहतरीन कैल्शियम, टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, ओस्टियोप्रोसिस एंड इट्स हार्म। ओस्टियोप्रोसिस और इसके नुकसानात। When bone mass dropped to a certain degree, the integrity of the bone structure is destroyed. The bone is compressed to deformation. Fracture might occur even there is a very small external force. This is known as osteoporosis. इसकी आसान अल्फाज में इसको देखते हैं। कह रहे हैं जब हड्डियों का वज़न एक ख़ास हद तक गिर जाता है। अब हमने पहले पेज में पढ़ा था कि कैल्शियम इतना अहम एलिमेंट है जो हमारे जिस्म का 1.5 से 2.5% हिस्सा जाना जाता है। यानी 2.5% हमारा जो हाथ है ना, अगर इसका वज़न है फर्ज करें जी 1 किलो, तो ये 2.5% इसमें कैल्शियम होना चाहिए। 250 ग्राम कह लें कि इसमें कैल्शियम होगा तो ये हाथ तंदुरुस्त है। अगर ये कैल्शियम इतना नहीं है तो ये कमज़ोर है। तो इसी तरह से पूरे जिस्म की हड्डियाँ, उनमें जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, तो हड्डियों का वज़न बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि एक तस्वीर के ज़रिए वो दिखा रहा है, एक औरत की तस्वीर बनाई है, उसकी कूल्हे की हड्डी जो है उसका जोड़ के साथ उसने एक लाइन लगाई हुई है। आगे दो अलग डब्बियों में तस्वीरें दिखा रहा है। उस तस्वीरों में दोनों में एक हड्डी है, उसमें सुराख है हड्डी में, वो ज़रा छोटी सुराख है। एक आगे दूसरी तस्वीर है, उसमें सुराख है हड्डी में और वो बड़े सुराख हैं। ये जो बड़े सुराख वाली हड्डी है ना, ये थोड़े से कह लें कि झटका लगने से, थोड़ी सी कोई चीज़ टकराने से ये टूट सकती है। यानी जैसे वॉशरूम में कह लें कि अक्सर हम देखते हैं, सुनने में आता है कि आयशा वॉशरूम गए सन ते उन्हों की डिग्गन दे नाल हड्डी टुट गई है कूल्हे की, जबकि ऐसा नहीं होता। हाजी साहब की पहले हड्डी टूटती है, फिर हाजी साहब गिरते हैं। यानी हाजी साहब को थोड़ा सा पाँव थोड़ा सा फिसला, लेकिन वो खड़े होके, लेकिन वो जो झटका लगा ना उससे हड्डी टूट गई, वो गिर गए। वो झटका उनकी हड्डी बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वो गिर गए। गिरने से हड्डी नहीं टूटी, हड्डी टूटने से वो गिरे हैं। यानी इतनी हड्डियां वीक हो जाती हैं, इतनी खोखली हो जाती हैं, इतना वज़न गिर जाता है हड्डियों का कि हड्डियां ज़रा सा झटका लगने से टूटना शुरू हो जाती हैं। 25% तक हड्डियों के टूटने के खतरात लाक हो जाते हैं। तो हड्डियों की मजबूती तबाह हो जाती है और हड्डियां खोखली होकर टूटने लगती हैं। जब हड्डियों का वज़न एक खास हद तक गिर जाता है तो हड्डियों की मजबूती तबाह हो जाती है और हड्डियां खोखली होकर टूटने लगती हैं। ये ओस्टियोप्रोसिस के नुकसानात हैं। अब ओस्टियोप्रोसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं द हार्म ऑफ ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोप्रोसिस के नुकसानात। द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज्ड, हड्डियों के टूटने का 25% तक खतरा लाक हो जाता है।
Hip fracture is particularly serious. 5 to 20% of the patients may suffer from serious complications, died of pneumonia, thrombosis in 1 year. 50% of the survivors could be disabled. अब कह रहे हैं कि खास तौर पर कूल्हे की हड्डी का टूटना संजीदा है। 25% तक हड्डियों के टूटने का खतरा लाक हो जाता है, जिसमें खास तौर पर कूल्हे की हड्डी का टूटना संजीदा है, क्योंकि आपके जिस्म का सारा वज़न कूल्हे की हड्डी पे होता है। उसने सारे ऊपर वाले धड़ का जो जोड़ है ना, वहाँ पे ऊपर वाले धड़ का उसने वज़न उठाया होता है, तो हड्डी टूट सकती है आपके ही वज़न से। तो अगर उस पर थोड़ा सा वज़न और पड़ेगा तो उसने टूटना ही टूटना है, तो उसकी मजबूती का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं नमूनिया की वजह से मौत, खून का जमना और 50% बाकी लोग काम करने के काबिल नहीं रहते। यानी हड्डियाँ कमज़ोर होने से फिर लोगों की अमवात होना शुरू हो जाती है। बंदे को नमूनिया हो जाता है, तो नमूनिया में वो फिर बच नहीं पाता, वो इतनी हिम्मत नहीं होती अंदर के बॉडी उसको बर्दाश्त कर सके, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि खून का जम जाना, यानी कैल्शियम की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि खून जम जाता है। मैंने पहले आपको बताया था कि कैल्शियम हमारे खून की करंट है, कैल्शियम खून को जमने नहीं देता, लेकिन कैल्शियम की कमी से खून जम सकता है। हमने पीछे पढ़ा था कि कैल्शियम की कमी इस ऐसे ही है जैसे ट्रैफिक का रुक जाना, यानी खून का जम जाना। तो कह रहे हैं नमूनिया की वजह से मौत हो जाती है, खून का जमना इससे मौत हो जाती है। और कह रहा है कि इसमें अगर 50% लोग बच जाते हैं ना, तो भी फिर काम करने के काबिल रहते, जिंदा होते हैं लेकिन काम करने के काबिल नहीं रहते, इतनी वीकनेस हो जाती है। उसके बाद कहता है इन एडिशन द बोन हाइपरप्लेशिया इज एसोसिएटेड विद द बॉडीज कैल्शियम डेफिशिएंसी। असल में हड्डी हाइपोप्रोसिस जिसम कैल्शियम की कमी के साथ मुंसलिक किया जाता है। ये हाइपरप्लेशिया या हाइपोप्रोसिस जो है बोन, इसको कहते हैं किसी भी आर्गन का बढ़ जाना। अगर बोन हाइपरप्लेशिया है तो हड्डी का बढ़ जाना। अब कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं हमसे बैठा नहीं जाता, हमारी पीछे से रीढ़ की हड्डी नीचे को बढ़ गई हुई है, वो ज़्यादा हो गई हुई है। अब उसका बढ़ जाना भी कैल्शियम की कमी का वजह है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ नहीं बढ़ती और कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ ज़्यादा भी बढ़ जाती हैं, यानी उनमें अब नॉर्मलिटी आ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना या ज़रूरत के मुताबिक ना बढ़ना, ये दोनों ही जो है ना, इनका ताल्लुक कैल्शियम की कमी से है। तो अगर हमारी हड्डियाँ वीक है ना, तो हमारा पूरा जिस्म वीक है। हम है ही हड्डी के सर पे, हमारी ताकत जो है, हमारी हड्डियाँ ताकत का बैंक हैं। उसमें अगर हम ताकत जमा नहीं करवा रहे, कैल्शियम जमा नहीं करवा रहे, तो उससे ले के एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे, यानी बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे और बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो इतना अहम है कि हमारी बॉडी को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ाना चाहिए। अब वो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम अगर हम बाहर से नहीं लेते, जैसे हम रोज़ाना अगर दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, गोश्त खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये सारा कुछ खाने के बाद हमें मिलता है 250 मिलीग्राम कैल्शियम। और 250 मिलीग्राम कैल्शियम लेने के बाद अगर हमने एक बूंद बोतल का लगा लिया, वो 250 मिलीग्राम कैल्शियम ज़ाया हो गया। तो यानी कैल्शियम किलर है बोतल, इतनी नुकसानदेह है। तो हम पूरी पूरी बोतलें एक एक दिन में 5-5 बोतलें पीते हैं, तो जबकि हम कैल्शियम लेते भी नहीं, वो ज़ाया हो जाता है। जब नहीं लेते तो फिर हड्डी के अंदर से निकल के बाहर ज़ाया होता है, वो हड्डी के अंदर से निकाल लेती है बोतल। आज यही वजह है कि ख़वातीन और मर्दों के बहुत जल्दी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत गिर जाते हैं। आपकी बोतल जो है, इसमें हड्डियाँ और दांत घुल जाती हैं, क्योंकि ये तेज़ाब होता है। इसमें आप एक बोतल में अपना दांत निकाल के डालें, अगले दिन दांत गायब हो गया होगा, उसमें नहीं होगा, पिघल जाएगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा, घुल जाएगा। इसी तरह से वो आपके जिस्म के अंदर हड्डियों को खोखला कर देती है। तो कह रहे हैं कि हमें कैल्शियम को पूरा रखने के लिए 1000 मिलीग्राम कैल्शियम
چاہیے، اور وہ صرف اور صرف ٹائمز کا کیلشیم ہے جس کو آپ ایک ساشے میں 4000 ملی گرام کیلشیم ہے، آپ اس کو 4 دن یوز کر کے اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب بڑی ایک اہم چیز ہے، ہم نے کل پڑھا تھا کہ پاکستان میں 9.9 ملین لوگ اوسٹیوپروسس کا شکار ہیں، ہڈیوں کی کمی کا شکار ہیں، ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہیں۔ اب کیلشیم کی کمی جو ہے وہ تقریباً آدھی آبادی کو ہے، ہڈیوں کی کمزوری آدھی آبادی کو ہے، لیکن اوسٹیوپروسس جو ہے جس میں ہڈیوں کا وزن خاص حد تک گر جاتا ہے، وہ تقریباً 1 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں۔ ان میں 7 کروڑ خواتین ہیں، 70 لاکھ خواتین ہیں۔ 1 کروڑ لوگ اوسٹیوپروسس کا شکار ہیں، اس میں 70 لاکھ صرف خواتین ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ خواتین کو کس قدر یہ مسئلہ لاحق ہو رہا ہے، خواتین کو کیلشیم کی کمی کتنی زیادہ ہے، ان کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے۔ تو وہ جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ٹائم کا کیلشیم ہی پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ٹائمز ایکسپرٹ آف کیلشیم، اوسٹیوپروسس ہمارے بالکل قریب ہے، اوسٹیوپروسس از جسٹ بسائڈز اس، اوسٹیوپروسس ہمارے بالکل قریب ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اوسٹیوپروسس ہمارے بالکل قریب ہے۔ ہمارے سے مراد میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں، اور ہمارے گھروں کے افراد بھی ہیں۔ ان کو اوسٹیوپروسس کبھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کیلشیم روزانہ کی بنیاد پہ نہیں لے رہے ہیں، اور ہم کیلشیم کلر چیزیں، یہ جو جوسز ہم پیتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، تیزابی چیزیں کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری کیلشیم کی کمی کی وجہ بنتے ہیں، ہڈیوں کو کھوکھلا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایٹ پرسنٹ اباؤٹ 200 ملین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ سفر فرام اوسٹیوپروسس whose morbidity has become the 7th common disease and frequency۔ اس وقت 200 ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہیں پوری دنیا میں، 200 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، اور یہ 7ویں ایسی بیماری ہے جس سے لوگوں کی موات ہو رہی ہیں۔ دنیا میں یہ 7ویں بڑی بیماری بن چکی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں موات ہو رہی ہیں۔ اس وقت یہ کرونا اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اوسٹیوپروسس سے بڑا نہیں ہے کرونا مسئلہ، لیکن وہ چونکہ ہم نے اس کو شاید سیاست کے لیے لے لیا ہے، اپنے کسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں اس سے کچھ فوائد لیے جانے ہیں، لیکن اس سے بہت بڑی چیزیں ہیں جو دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ان کی موت کی وجہ بن رہی ہیں، ان کی کمزوری کی وجہ بن رہی ہیں، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے جو بنیادی ہیں۔ اس میں بہت 7ویں نمبر پہ بڑی چیز جو ہے وہ یہ اوسٹیوپروسس ہڈیوں کی کمی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اینڈ فریکوینسی اکرنگ disease and which also ranks the first among 5 major diseases endured by the middle-aged and aged people۔ عمر رسیدہ لوگوں میں یہ بیماری 5ویں نمبر پر ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی عمر رسیدہ لوگ ہیں نا، اب چونکہ جوانی میں جو اندر کیلشیم ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کمی ہوتے 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 ہم نے پچھلی سلائڈ میں پڑھا ہے کہ وہی کمی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ہڈیاں، انسان کو بڑھاپن ہو جاتا ہے، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی ڈی فارمیشن ہو جاتی ہے، اس کی فگر خراب ہو جاتا ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کیلشیم کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور ہم کیلشیم نہ لیں تو پھر بہت حد تک ہے۔ تو ویسے تو اگر 30 سال کی عمر کے بعد 0.7% ہڈیوں کی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم کیلشیم نہیں لیں گے تو پھر کس حد تک جائے گا، یہ بہت عام سوچنے والی بات ہے۔ کہہ رہا جی ایز دا پاپولیشن از لیونگ لانگر دا گلوبل انسیڈنس آف اوسٹیوپروسس ول انکریز 3 ٹائمز۔ زیادہ عمر والی آبادی میں 3 گنا زیادہ ہے، اب دنیا میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ 3 گنا زیادہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے دوسروں کی نسبت، چونکہ ہے ایک ہی ریشو، اگر یہاں پہ آبادی 22 کروڑ ہے تو اس میں 1 کروڑ ہے، جہاں پہ آبادی 42 کروڑ ہے وہاں پہ 2 کروڑ ہے، جہاں پہ آبادی اس سے زیادہ ہے وہاں پہ 3 کروڑ ہے، 3 گنا ہے، زیادہ ہے یہ۔ تو جہاں جہاں پہ جتنی جتنی آبادی ہے اس میں یہ لوگ اوسٹیوپروسس کے شکار ہیں، لیکن ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں
امریکہ کی کہ امریکن ایک ڈاکٹر ہے نیوٹریشنسٹ، انہوں نے ایک عورت کو ٹائم سے کیلشیم استعمال کرایا جس کو اوسٹیوپروسس کا مسئلہ تھا، تو وہ بتانے لگے کہ ایک مہینے میں اس کی جو صحت ہے وہ بہت بہتر ہونے لگ گئی اس کی کیلشیم استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، اوسٹیوپروسس ختم ہو گیا، جبکہ کسی بھی میڈیکل میں اوسٹیوپروسس ختم نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس کیلشیم نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے۔ کہہ رہا ہے ان امریکہ، یورپ اینڈ جاپان اباؤٹ 75 ملین پیپل سفر فرام اوسٹیوپروسس اینڈ ان چائنا اباؤٹ 90 ملین پیشنٹس وچ اکاؤنٹس فار 7% آف دا ہول پاپولیشن۔ امریکہ، یورپ اور جاپان میں 75 ملین لوگ اوسٹیوپروسس کا شکار ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ملک اویئرنیس والے ممالک ہیں جہاں پہ لوگوں کو آگاہی پائی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے صحت کے حوالے سے، وہ بہت خیال رکھتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ 75 ملین تک اس بیماری کا شکار ہیں۔ اور چائنا میں 90 ملین جو کہ آبادی کا 7% ہے۔ اب چائنا سے ہم یہ سارا سسٹم لے کے آئے ہیں، اب وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے چائنا میں، لیکن وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 90 ملین جو کہ آبادی کا 7% ہے، وہاں پہ لوگوں کو اوسٹیوپروسس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں 10 ملین ہے، 1 کروڑ، لیکن وہاں پہ چونکہ آبادی زیادہ ہے تو وہ 1 کروڑ سے زیادہ بن جاتے ہیں، 7% ہی۔ لیکن انڈیویجولی ہمیں سب کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO سیٹس اکتوبر 20 فار دا ورلڈ اوسٹیوپروسس ڈے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 20 اکتوبر اوسٹیوپروسس کا دن قرار دیا گیا ہے۔ 20 اکتوبر کو اوسٹیوپروسس کا دن رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں میں اوسٹیوپروسس کے حوالے سے، ہڈیوں کی مضبوطی کے حوالے سے آگاہی دی جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا پیج نمبر 8۔ تو ہم نے اس میں کافی اہم چیزیں سیکھیں۔ اگلا جو پیج نمبر 9 ہے وہ بہت اہم ہے خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین ہر گھر میں ہیں تو ہم نے اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل اس کو سیکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔